nana aya dede na ye no sometimes na yende sometimes nso ya na ye ya nti yese emema no mo ne ye mma ne wo ho no mo a esese mu study emma no na mu hu noise a omo ya etwe se baby a me koidie nana ne ya ana se dia me ye no ne de nana se emma na ye make noise ye money sa na ebi wo ho no mo a ye pese ye ma moral support no na adwuma na wo ye no ye ne ye because ye nde moral support wo yes baby a wo de ko no ye nde ye ti say ye ebia ne ye reach ye orgasm sa na na ema dede no ekosoro ti say ye dede bi na dede na wo be ne kra na ebi wo ho no mo a wan kasa kra no wani naso eba ne naturally say because baby wo de wadru no ye wo de nti o je ho ti say na na keka nsem na wo ya ne ma bia wo be wie kra na wo nim ne nana waye na eto da bi nso a na yen ya nti no na esa na enje ho no akoye bibie wo ho nana unse ma sei ne wo ho no ese mema ni steady yen almost steady man no ne yom wo ho no yen sei no unse bosumi bia ne ma yesesa kakra ewo yen ebia ye menstrual we ni mu kakra nana se oba be menstruate a aya ne wumbu ne eba form kakra na tumi moja tumi ayede aflow yi na se be ma no na wodie na epie kakra da baby eda no epushi ba form kakra na de bia won ne have sex a no oje ho ani de no oje ho sa time na ma form ewo eno ewo inside na opim no enkopim bibi ewremu straight nti ene de oje ho na te se obo wabaso no mia wo na dime emido na no keka nsem na edu time a weda na ba form sa na no opia so na aye epim wumbu na aye na eya no nti no sa ha sound ne sesa nti na bi wo no ma opia krampa bi otumi twene to kakra no aye ouch eno so eno pacho my intro no nka ho eno sound na no aye den otumi twene to kakra no aye ouch eno ye ouch nana bibia pem no I tell me ba sound na is very necessary mema all the nyina akeka ho baby akopem no no say no obetumi agye ho sen obetumi aye ouch pacho mon click ho mame ouch ouch no wa otwene to because wo pia no de say wo pia nti no ono no da honom no ye ouch na otwene to kakra se wo ho nti honom na ye ne ya nti say odie de ye di a say ye de okay nti say ye ne ya na wo hu say and the sound na e ba no e different from the bia de ye e ba no se wo hu na se bia wo besesa styles na say wo de be wo nchen a na wo de a wo nchen na say bia wo ko straight na wo be jai straight na wo ko na de a wo nchen kakra no se wo hu eno sa na ye ne de na watumi agye ho ne no wo gye ho an wo gye me de it we del pa ye wo de no we papa no bi papa no nana se ye wo de se no wo pesa wo je na ma ne moral no se ne obetumi adi wiye na e denti no ye moral we no we moral sound yes eno sa no tumi ka ho di me fuck me do it no hambe say me establish a point be eno ye all big no say be e man na aye ejuma ni yie but enye say ye denti na okeka nana say ye wo de ntu pese wo ye ni yie na won ede no baby e de wa kodru no yes waje atumu say ye de say no wo jeje ho mo e ma na oye ne mo me pese obejai okay because baby a odi medu na me de wo jai a wa ha me all right enti na no sa na say meje ho e be ye wo de na wo bu atopa na wo bu ni kasie mu ama se wo me nso me ho atumi ye den esisi me ho so se wo ebi mo ho no mo a wa mo moral na sa na ono no ne opese ne ho ba enti no sa ne ho ba sesi a but o ma ne moral no na wo gye ho na wo gye ho pa na eno ne sa ne adena me ye na ye girl ne de so enti obro nso no oyi na adwen crafit man e ma ne ho mantem the sound no de o gina mu aka say sound ni bebre na eba na emo na bi o ha yawo mu ebi o ho yawo mu iti ma me be two sounds yawo a yetimi nana enna me kasa bi otumi ye ouch eno ya
eya eno eya oni bi another eya obi and ebi hono mu a o say oh tubo endo si epie na no kra ma na twi je utumi ewo ne bi o say oh baby tubo so yeah wait I think they got to question P or you be say tubo nana say on say yeah na emma ni say no yenya te say ye short say no ye mu ye short